o kini no ang pinaka-importante nga ikaupat no nga masabta nato the perfect sanctification or ang paghingpit no moabot ang adlaw nga ang pakigbisog batok sa sala matapos tungod kay kini no we are still dinhi sa kalibutan no we are in a warfare no mao na nga napoy mga sulat si Apostol Pablo sa Efeso nga sulubo nato ang mga armor of God, mga armadura sa pagtuo mga kaigsunan no mao kana ang gitawag nga pakigsangka nato samtang buhi pata no mo na siya dito sa makita po nato example nato na siya no nga because we are sanctified no and we are in a spiritual battle no pag matapos na ang atong mga spiritual battle mao kini ang katapusan. This is the fourth stage or yugto ang tawag na perfection mao kini ang sugod hangtod sa katapusan nga makita nato diha nga ingon diha sa 1 John chapter 3 verse 2 nga naghatag kanato sa dakong saad no nahibalo kita nga kung siya ipadayag na kita mahisama kaniya kay makita manato siya sa iyang tinuod nga kahimtang. So, diyan nato makita nga someday sa pagbalik ni Jesus Christ diya sa 1 John chapter 3 verse 2, someday sa pagbalik ni Jesus Christ makita nato ang tinuod nga kondisyon or status si Jesus Christ as a eternal, incorruptible body mga kaigsunan. So kita pod mahing susama kang Kristo ang dili na madunot nga lawas sa pagbalik ni Jesus Christ. Mao kana siya ang ato nga paglaom. Makita nato sa book of Hebrews chapter 4 verse 10 nga nagsumpay niini kay pinaagi sa usa ka halad iyang gihingpit hangtod sa kahangturan nga mga gibalaan. So because of Jesus Christ, mga kaigsunan, pagbalik niya, gihalad niya yang kinabuhi, and paabot ng panahon sa pagbalik ni Jesus Christ, ma-change ang atong mga body ug mahimo na kitang hingpit hangtod sa kahangturan. It will happen in the future, mga kaigsunan, sa umaabot sa pagbalik ni Jesus Christ no dili karon mo na nga na confusion nga dapat dili na ta makasala no kay giluwas na ta dili na ta makasala no kay karon we are still in the process of sanctification dinhi sa kalibutan. Ang kinang gitawag nga perfect sanctification according sa atong nabasa sa pagbalik ni Jesus Christ we will be like Him, incorruptible body no mabasa po nato na dito sa Thessalonians mga kaigsunan no o nga kini nga katapusan itawag ni siya nga katapusang himaya or the glory no the glorious moment sa bagong langit o sa bagong yuta no makita nato na diya sa pinadayag no or Revelation chapter 21 verse 1 to 4 no na diin nga ang sala mawala na hangtod no sa kahangturan wala na no sin is defeated mga kaigsunan no mao kana siya ang the final process mga kaigsunan ang conclusion na makita nato diha nga ang atong pakigbisog karon sa unod temporaryo lamang yes no bago lang nato na kuan po nato na amo po na ang akong wali dito sa Cosmopolitan o dito sa Barayong mga kaigsunan sa Inawayan mga kaigsunan ang nga kini atong lawas susama siya sa gitawag na tent mga kaigsunan ug maabot ang panahon nga kining lawas madugta no but maabot ang panahon nga death will be swallowed up mga kaigsunan no and mawala na o diha na mawala na ang sala hangtod sa kahangturan sa second coming ni Ginoong Hesukristo sa atong panahon mga kaigsunan no mga kaigsunan mo kana nga makita nato diha nga mahingpit na o makita nato diha nga sa katapusan
wala na matipigan nga walay ikasaway susama sa makita nato dito sa Thessalonians chapter 5 verse 23 sa pag-ampo ni Apostol Pablo nga mahingpit na ta nga wala nay ikasaway, ma-perfect na no diha sa pagbalik ni Jesus Christ. Mo na nga mga higala sa atong pagtapos sa atong lesson no sa upat ka gitawag nato nga upat ka gitawag nato dinha nga yugto sa ato nga sanctification mga kaigsunan. Makita nato nga pagtapos no hinumduman nato nga ang Dios mao no mao ang Dios sa pakigdait nga mao naghimo mga kaigsunan o nahimo nga nagbag-o kanato o nagtrabaho mga kaigsunan sa atong gitawag nga kaluwasan. This is a work of God from the beginning mga